mo? Gagis mo, Martin. 1, 2, 3, go! Lapit natin konti. Ulit. Isa pa. Ang daya nun, ha? Okay, 1, 2, 3, go! Go! Agis. 1, 2, 3, go! Ayan, nag-loading pa si Martin. Okay, go, Martin! Throw mo lang. 1, 2, 3, and throw! Okay, pasok yan sa 3 points. Sige. Next, meron pa tayo. Last ko pa. 1, 2, 3. Throw mo ulit. 1, 2, 3, and... Hindi, binibidyo ko lang. Alright. 1 points or 2? 2. Okay, 5 points na para kay Martin. Next is... Go, Martin. Go, Martin. 1, 2, 3, and... Last one na. Last one. 1, 2, 3, and... Naku, maubos yung oras natin kay Martin. Okay, 1.6 points para kay Martin. Palakpakan naman natin. Para na tayo 6 points para sa team boys. Next, we have... What's your name?